নমস্কাৰ মই বিজু মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইংলিছ টেক্সটবুকৰ দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ ড্ৰেগন পয়েমটিৰ এমচিকিউ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এখিনি লৈ আহিছোঁ ব'লাচোন সেইখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমে আমি এমচিকিউ কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা Who is the writer of the poem The Tale of Custard the Dragon? Option A. Ogden Nash. Option B. Robin Klein. Option C. Walt Whitman. Option D. Leslie Norris. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অগডেন নাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বেলিণ্ডা লিভ ইন এ অপশ্যন এ White House, option B Yellow House, option C Cottage, option D none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ White House. Question number 3. The name of the little black kitten is option A ink, option B blink, option C mustard, option D none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ ইংক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দ্য নেম অফ গ্ৰে মাউচ অপশ্যন এ ব্লিংক অপশ্যন বি মাষ্টাৰ্ড অপশ্যন চি কাষ্টাৰ্ড অপশ্যন ডি ইংক ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ ব্লিংক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 চোৱা হু ৱাজ কল Cowardly. Option A custard, option B ink, option C blink, option D none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ কাষ্টাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 চোৱা হোৱাট কলাৰ ৱাজ বেলিণ্ডাছ লিটল মাউচ অপশ্যন এ গ্ৰে অপশ্যন বি য়েল্লো অপশ্যন চি হোৱাইট অপশ্যন ডি ৰেড শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ গ্ৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চোৱা হোৱাট কলাৰ ৱাজ বেলিণ্ডাছ ডগ অপশ্যন এ য়েল্লো অপশ্যন বি হোৱাইট অপশ্যন চি ৰেড অপশ্যন ডি গ্ৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ য়েল্লো কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হু লিভ উইথ বেলিণ্ডা Option A, her pets. Option B, her brother. Option C, her mother. Option D, none of the above. শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ her pets. Question number 9 চোৱা The color was Belinda's little wagon. Option A, red. Option B, white. Option C, yellow. Option D, none of the above. শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ ৰেড এমচিকিউ কুৱেশ্যন ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি ভিএছএ টাইপ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কৰ আৰু 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি চাম অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হু ৰোড দ্য পয়েম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন এনচাৰ অগডেন নাছ ৰোড দ্য পয়েম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন Question number 2. Where did Belinda live? Answer. Belinda lived in a little white house with her 4 pets and a wagon. Okay. Next question, sir. Question number 3. Why did Custard cry for a nice safe cage? Answer. Custard cried for a nice safe cage because it was a coward. It is called a cowardly dragon because everybody else in the house was brave. Question number 4. How was Custard Dragon received after he had killed a pirate? Answer.
After the killing of the pirate by Custard the Dragon, Belinda embraced Custard in joy. Master the dog licked him. Next question. Question number 5. How did Belinda and her pets behave when they saw the pirate climbing the window? Answer. Belinda and her pets were completely terrified on seeing the pirate. Belinda became pale with fear. She started crying for help. The dog Mustard fled with a terrified yelp. Question number 6. Give a description of fight between Custard Dragon and the pirate. Answer. Custard the Dragon put up a fight against the pirate and eventually defeated and ate him. Thus he saved Belinda from the pirate and gained everyone's praise. Question number 7. Where did Belinda live? Which animal lived with her? Answer. Belinda lived in a little white house. Some animals also live with her. They were a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and little pet dragon. Okay. Question number 8. Why did Belinda cry for help? Who came to her help? Answer. Belinda cried for help because she was afraid of the pirate. The Custard came to her help. Question number 9. What were the names of Belinda's pets? Answer. The name of Belinda's pets were Ink, a little black kitten, Mustard, a little yellow dog, Blink, a little grey mouse, and a dragon whose name was Custard. Next question soa. Next 10 number প্রশ্ন to question number 10 to soa. Read the following extract carefully and answer the question that follow. So eta paragraph dise paragraph to পঢ়িবা লাগে পঢ়ি পিনে তলৰ যিখিনি প্ৰশ্ন হদিছে question হদিছে question খিনি answer কৰিব লাগে. Okay. প্ৰথমে তোমালকে paragraph to পঢ়ি লবা. First question to হদিছে where did Belinda live? Answer ইফালে চাবা. Belinda live in a little white house. Answer দিয়া আছে হুৱাতে answer বাহতে question খিনি দিয়া আছে. Next, how many pets did she have? She had 4 pets, a kitten, a mouse, a dog, and a dragon. Okay. Next was C to soa. Which word in the stanza means carries? Answer to habo the word is wagon. Carries means wagon. D to soa. Whose young one known as a kitten? Answer to soa. A cat's young one is known as a kitten. Screenshot mai likhi laba. Okay. Question number 11 soa. What was the name of the dragon? Answer. The name of the dragon was Custard. Question number 12 soa. Why the dragon was called Custard? Answer. The dragon was called Custard because he was considered to be meek by his owner and her pets. Question number 13. Who killed the pirate? Answer. The dragon killed the pirate. আজি তোমালোকৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু এমসিকিউ আছিল এট দা টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দা ড্ৰেগন কবিতাটি আৰু তোমালোকে মোৰ চেনেলটি প্লেলিষ্টত যাবা প্লেলিষ্টত ইংলিছ আৰু সায়েন্সৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ কৰি এমসিকিউ লিষ্ট বিলাক বনোৱা আছে তোমালোকে তাতে গোটেইখিনি চাবা পাৰা ওকে থ্যাংক ইউ